गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज एप्रिल 12 तारिख रविवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। ईरान को नुआ एयर डिफेन्स सिस्टम देव चीन। आगामी किछि सप्ताह मध्य चीन ईरान को नुआ एयर डिफेन्स सिस्टम देव। CNN रिपोर्ट अनुसार ईरान निज अस्त्र भंडार को पुणी सबल करने को उद्यम करुछि। सेथिलागि चीन ठारू नुआ एयर डिफेन्स सिस्टम किणिबाकू चाहुछि। चीन ईरान को ए अस्त्रशस्त्र सीधा पठाइब नाही, अन्य कोनोसी देश माध्यम पठाइबाकू योजना रहिछि। जेपरिक ईरान को एयर डिफेन्स सिस्टम केउठारू आसुछि ताहा जणा पड़िबो नाही। चीन ईरान को जो एयर डिफेन्स सिस्टम देबाकू योजना करुछि सेथिरे एंटी एयर मिसाइल सिस्टम MANPADS रहिछि। एहा निकटरे चलिथिबा 5 सप्ताहर युद्धरे कम उच्चतार उड़ुथिबा अमेरिकीय सामरिक विमान लागि विपद सृष्टि करिथिला। उल्लेखयोग्य अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आसंता मासरे चीन जिबार कार्यक्रम रहिछि। एभली समय चीन पदक्षेप अड़ुआ होइपारे। ईरान सह आलोचना विफल हेले कौन करिवे ट्रम्प? ईरान सहित आलोचना विफल हेले कौन कराजिबो ताहार सूचना दैछन्ति अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। से कहिछन्ति जे एभली स्थिति रे अमेरिका पाखरे कोनोसी विकल्प योजना नाही। उभय पक्षर उच्चस्तरीय प्रतिनिधि दल शनिवार इस्लामाबाद रे बैठक करुथिबा ट्रम्प एई चेतावनी दैछन्ति। एक साक्षात्कार रे ट्रम्प को ए विषय पचरा जाइथिला। आलोचना विफल होई हरमुज स्ट्रेट खोलिबाकू ईरान मना कले वाशिंगटन पाखरे कौन विकल्प अछि बोली पचरा जाइथिला। उत्तर रे ट्रम्प कहिथिले जे बैकअप प्लान आवश्यकता नाही। ईरान सेना पराजित होई सारिछि। सेमानंक पाखरे बहुत कम मिसाइल अछि एवं सेमानंकर उत्पादन क्षमता मध्य बहुत कम। आमे सेमानंकु शक्त धक्का देइछु। आमर सेना अद्भुत एवं सेमाने जेउ काम करिसेंती ताहा प्रशंसनीय। इस्लामाबाद आलोचना बेले चर्चारे मुनीर को ड्रेस डिप्लोमासी। पाकिस्तान सेना मुख्य जनरल असीम मुनीर को ड्रेस डिप्लोमासी को नहीं एबे सबुठी चर्चा। अमेरिका और ईरान प्रतिनिधि को से भिन्न भिन्न पोशाक स्वागत करिसेंती। अमेरिकार उपराष्ट्रपति जेडी भांस को से सूट पिंधि स्वागत करिसेंती। एहा परे ईरानी संसदर बाचस्पति मोहम्मद बाघेर गालिबफ को नेतृत्वाधीन प्रतिनिधि को कम्बाट गियर बा सेना पोशाक पिंधि स्वागत जणाइछन्ति। युद्धविरति बैठक पई उभय इस्लामाबाद आछन्ति। कोनोसी देशरू बड़ प्रतिनिधि आसिले तांकु प्रधानमंत्री किंबा राष्ट्रपति स्वागत करिथांती। पाकिस्तान ने किंतु एथर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बदल रे मुनीर को पतियारा अधिक रहिछि। पाकिस्तान असल क्षमता तांको पाखरे थिबा से संकेत दैछन्ति। गोटिए दिन रे से पृथक पोशाक पिंधि अमेरिका ईरानी नेतांकु भेटिछन्ति। हरमुज रे माइन बिछाइथिला ईरान एबे ट्रैक करि पारुनी। हरमुज प्रणाली को नहीं एक उद्वेगजनक तथ्य सामना को आसीछि। न्यूयॉर्क टाइम्स अनुसार हरमुज रे नीचे बिछाइथिबा समस्त बारूद सुड़ंग को ईरान ट्रैक करिबारे विफल होइछि। एहा ता पई मुंड व्यथार कारण पलटिछि। सेथि जोगु देश हरमुज को संपूर्ण भाबे खोली पारु नाही। फेब्रुआरी 28 रे युद्ध आरंभ परे हरमुज को बंद करिबा लागि ईरान छोट नौका व्यवहार करी समुद्र रे अनेक गुड़िए बारूद सुड़ंग बिछाइथिला। किंतु सही बारूद सुड़ंग को व्यवस्थित भाबे ट्रैक करा जाय नथिला। तेणु किछि बारूद सुड़ंग प्रकृत स्थानरू हटि जाइछन्ति। फलरे ईरान सेगुड़िकर लोकेशन ट्रैक करि पारु नाही। अमेरिका कहिछि ईरान निकटरे बारूद सुड़ंग को हटाइबाकू पर्याप्त व्यवस्था नाही। सामुद्रिक सुरक्षा लागि एहा बड़ विपद सृष्टि करिवो। निर्धारित मार्ग बाहरे जहाज गले बारूद सुड़ंग सह धक्का हेबार विपद रहिछि। भारतर सिक्का बंदर रे 4टी ईरानी तैल जहाज को मिलिला स्वतंत्र प्रवेश मंजूरी। ईरानी तैल नहीं जाउतिबा अमेरिका अनुमोदित 4टी टैंकर को गुजरातर सिक्का बंदर रे डकिंग करने स्वतंत्र अनुमति प्रदान करा जायछि। रिलायंस इंडस्ट्रीज अनुरोध पर भारतर जहाज चलाचल मंत्रणालय ए अनुमति दैछि। डकिंग अनुमति पाइथिबा 4टी जहाजर नाम हैला काभिज, लेनोर, फेलिसिटी और हेडी। এই 4टी अमेरिकीय जहाज साडो फ्लीट अंश। এই जहाज गुड़िक साधारणतः 20 वर्षर अधिक पुराणा एवं सेमानंकर अंतर्जातीय बीमा नाही। भारतीय नियम अनुसार बंदर रे डकिंग करिबा पई एपरि जहाज गुड़िक लागि स्वतंत्र सरकारी अनुमति आवश्यक, जेउथि पई रिलायंस अनुरोध करिछि। हरमुज प्रणाली बंद हेबा द्वारा सृष्टि होइतिबा जरूरीकालीन परिस्थिति जोगु एई छाड़ प्रदान करा जायछि। चंद्रयान सारी पृथ्वी को फेरिले 4 महाकाशचारी। नासार आर्टेमिस 2 मिशन सफल। नासार आर्टेमिस 2 मिशन सफलतार सह शेष होइछि। चंद्र चारिपटे 9 दिनर ऐतिहासिक यात्रा सारी 4 जण महाकाशचारी सुरक्षित भावे प्रशांत महासागर रे ओह्लैछन्ति। एही दलरे रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टिना कोच एवं कानाडार जेरेमी हानसेन सामिल थिले।
ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ମହାକାଶ ଯାନଟି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାରାସୁଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ପୃଥିବୀଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଯିବାର ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏହି ସଫଳତା ପରେ ନାସା ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ମଣିଷ ଓହ୍ଲାଇବା ଏବଂ ସେଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ମିଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଇରାନର ଧମକ ପରେ ହର୍ମୁଜରୁ ଫେରିଲା ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧପୋତ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ଲାଗି ଇସଲାମାବାଦରେ ଆମେରିକା, ଇରାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଶନିବାର ଏକ ମାର୍କିନ୍ ଯୁଦ୍ଧପୋତ ହର୍ମୁଜ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା। ତେବେ ହର୍ମୁଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଇରାନ ଧମକ ଦେବା ପରେ ଯୁଦ୍ଧପୋତଟି ବାଟରୁ ଫେରିଯାଇଛି। ଇରାନର ଜଣେ ସେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧପୋତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇରାନ ନୌସେନା ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହର୍ମୁଜ ସୀମା ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ନଚେତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧପୋତଟି ସେଠାରୁ ପଳାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ହର୍ମୁଜକୁ ଖାଲି କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଇରାନ ହର୍ମୁଜରେ ବିଛାଇଥିବା ମାଇନ୍ସ ହଟାଇବା ଲାଗି ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧପୋତକୁ ପଠାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିହାରର ଜଣେ ଗିରଫ। ବିହାରର ବକ୍ସର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ଲିକ୍ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଅମଲ କୁମାର ତିୱାରୀ। ପୁଲିସ ତାଠାରୁ ଏକ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ଜବତ କରିଛି। ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପିଏମ୍ଓ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ବିନିମୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରି ମେସେଜ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗିରଫ ଅମଲକୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ପୁଲିସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲିଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସଂସଦ ପରିସରରେ ମୋଦି ରାହୁଲ ଭେଟ ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଟକ୍କର କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଳାପର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଭିଡିଓଟି ପ୍ରାୟ 1 ମିନିଟ୍ 34 ସେକେଣ୍ଡର। ଶନିବାର ସଂସଦ ପରିସରରେ ମହାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେଙ୍କ 200ତମ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁଲ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ସାଂସଦ ହରିବଂଶ ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ମୋଦି ତାଙ୍କ କାରରୁ ବାହାରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପଛକୁ ଫେରି ରାହୁଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ରାହୁଲ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏଲ୍ଓ ବଦଳି ବନ୍ଦ। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ବା ଏସ୍ଆଇଆର୍ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଥ୍ ଲେଭେଲ ଅଫିସର ବା ବିଏଲ୍ଓଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ବଦଳି ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଓ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଏଲ୍ଓ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ରୋକ ଲାଗିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଏଲ୍ଓ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଠନ ହେବ ପାନୀୟ ଜଳ ନିଗମ। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ନିଗମ ଗଠନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନୀତି 2026 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନିଗମର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିବ। ନିଗମ ଗଠନ କିପରି ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ 2ଟି ଟିମ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଆଇଟି ଓ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହ ମିଶି ନିଗମ କାମ କରିବ। ନିଗମ 207ଟି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ, 18,700ଟି ସିଙ୍ଗଲ ଭାଲ୍ଭ, 6,551ଟି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମର ପରିଚାଳନା ନିଗମ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ। ନୂଆ ନୀତିରେ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦିଆଯିବ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଗାଁ କମିଟି ବ୍ଲକକୁ ଅବଗତ କରାଇବ।
महानदी जल विवाद मामला एप्रिल 20 रे परवर्ती शुणाणी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ मध्य महानदी जल विवादर शुणाणी करुथिबा ट्रिब्यूनाल अवधि को 2027 जनवरी पर्यंत वृद्धि करा जायछि। एही मामलार परवर्ती शुणाणी एप्रिल 20 तारिख रे हेबो। एही सूचना दैछन्ति एडवोकेट जनरल पीताम्बर आचार्य। गत मासरे होइतिबा क्षेत्रीय परिदर्शनर रिपोर्ट को शुणाणी रे सामिल करिबाकू ट्रिब्यूनाल कहिसन्ति। 2025 अगस्ट एपर्यंत टेक्निकल टीम रो बैठक 13 थर होई सारिछि। दुई राज्यर महानदी जलर तथ्य को टेक्निकल टीम हिसाब करिछि। डेल्टा एवं अन्य अंचलर जलराशि को संपूर्ण भावे हिसाब करा जाउछि। अपरपक्षरे मुख्यमंत्री, मुख्य शासन सचिव एवं सचिव स्तरीय बैठक रे आपस बुझामणा नै आलोचना ढेर अग्रगति करिथिबा श्री आचार्य कहिसन्ति। कांग्रेस को पुणी बाहुड़िले बरगढ़ पूर्वतन विधायक साधु नेपाक। बरगढ़ पूर्वतन विधायक साधु नेपाक पुणी थरे कांग्रेस को फेरिछन्ति। शनिवार भुवनेश्वर स्थित कांग्रेस भवन में एक मिश्रण सभारे साधु को स्वागत करा जायतिला। एही अवसर रे से कहिथिले पीसीसी सभापति भक्तंक सहित तांको संपर्क पुराणा। जदियो से अन्य दल रे थिले हेले कांग्रेस रे तांको आत्मा थिला। दल तांको जहा निर्देश देबो ताकू से पालन करिवे। पीसीसी सभापति भक्तदास कहिथिले साधु बाबू अवहेलित जनता एवं विशेषकर कृषक मानक अधिकार आंदोलन जड़े आगधाड़ीर पुरोधा। बरगढ़ रे कांग्रेस पई तांकर गुरुत्वपूर्ण अवदान अछि। से दल रे जोग देबा फଳରେ पश्चिमांचल रे कांग्रेस शक्तिशाली हेबा सह कांग्रेस प्रति समर्थन निश्चय वृद्धि पाइब। विवाह पई मना करिबारु जोर करी एचआईवी रक्त चढ़ाइला युवक महिलांक आत्महत्या। हैदराबाद रे एक अभावनीय घटना घटिछि। विवाह पई मना करिबारु जणे 24 वर्षीय महिलांक शरीर रे जणे युवक जोर जबरदस्त एचआईवी संक्रमित रक्त इंजेक्ट कर दैछि। एही घटनार किछि दिन परे मानसिक आघात सही न पारि महिला जनक आत्महत्या करिसंति। अभियुक्त मनोहर और महिला जनक परस्परर संपर्कीय थिले। पूर्वरु सेमानंक विवाह ठीक होइतिला, किंतु मनोहर एचआईवी पॉजिटिव बोली जानिबा परे महिला जनक विवाह करबाकू मना करि दैथिले। एथिरे रागी जाई मनोहर गत 11 तारिख रे महिलांक घरे पसी निजर संक्रमित रक्त को एक इंजेक्शन साहाय्य रे तांको शरीर रे पुराई दैथिले। एही घटना परे महिला जनक गभीर मानसिक चापरे रही शेषरे निज जीवन हारिछंती। पुलिस वर्तमान एही मामलार तदंत करुछि। महाराष्ट्र डीजीपी कड़ा निर्देश, गाड़ी चलाइबा बेले हेलमेट पिंधिबाकू पुलिस बाध्य। महाराष्ट्र रे पुलिस अधिकारी एबे हेलमेट बाध्यतामूलक हेबो। सड़क सुरक्षा दिगरे महाराष्ट्र पुलिस डीजी एक बड़ पदक्षेप नेछंती। एणिकी दुई चकिया जान चलाइबा समय राज्यर समस्त पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हेलमेट पिंधिबा बाध्यतामूलक करिसंती। राज्यर समस्त पुलिस कमिशनरेट और जिला यूनिट को कठोर निर्देश जारी करा जायछि। बैठक रे डीजीपी स्पष्ट भाबरे कहिसंती जदि आईन प्रवर्तन अधिकारी माने निजे नियम पालन न करिवे तेबे साधारण लोकंक मध्यरे सचेतनता सृष्टि करिबा असंभव। एही नियम को जदि कोनोसी पुलिस कर्मचारी उल्लंघन करंती तेबे कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिवो। ड्यूटी बिना हेलमेट रे बाइक चलाउथिबा पुलिस को मोटरयान आईन धारा 194 डी अनुଯାୟୀ जरिमाना कराजिवो। एथिसह सेमानंक सेवा पुस्तक रे मध्य रेकर्ड कराजिवो। बिहार रे नीतीश को बासभवन स्थानांतरित है नीतीश कुमार को आसवाबपत्र। बिहार रे नूतन सरकार पई प्रस्तुति आरंभ होईछि। राज्यसभा सदस्य भावे शपथ नैतिबा नीतीश कुमार को जिनिसपत्र आन मार्गरे थिबा मुख्यमंत्री बासभवन स्थानांतरित होउछि। शनिवार एक ट्रक जोगे नीतीश को आसवाबपत्र बुहा जाउथिबा चित्र सामना को आसीछि। नीतीश को समस्त आसवाबपत्र 7 सर्कुलर रोड स्थित बंगला नंबर 7 को पठा जाउछि। नीतीश एबे ही बंगलारे रहिबे। एबे बिहार रो परवर्ती मुख्यमंत्री किए हेबो ताहाकु नै राजनीतिक कार्यकलाप तीव्र होईछि। परवर्ती मुख्यमंत्री तालिकारे अनेक प्रमुख नेतांक नाम आलोचना होउछि। सेमानंक मध्यरे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सर्वाग्रे रहिसंती। अपरपक्षरे राज्यसभा सदस्य भाबे नीतीश शपथ नै सारिथिले मध्य से केबे मुख्यमंत्री पदରୁ इस्तीफा देबे ताहा उपरे समस्तंक नजर रहिछि। 2028 दिल्ली रे पेट्रोल गाड़ी मना, प्रदूषण रोकवाकू सरकार बड़ पदक्षेप। दिल्ली रे वायु प्रदूषण कमाइबा पई सरकार एक बड़ निष्पत्ति नेबाकू जाउछंती। 2028 मसियारू राजधानी रे पेट्रोल चालित दुई चकिया गाड़ी उपरे कटकणा लगाइबाकू योजना करा जायछि। एथिपई सरकार वैद्युतिक यान नीति 2026-30 रो एक चिठा प्रस्ताव जारी करिसंती। एही नुआ नियम अनुଯାୟୀ सहर रे पेट्रोल गाड़ी बदल रे वैद्युतिक गाड़ी व्यवहार को प्रोत्साहन दिया जिवो। गाड़ी चार्जिंग पई अधिक सुविधा करा जिवो एवं ईवी किणुथिबा लोकंकु विभिन्न प्रकार साहाय्य जोगाई दिया जिवो। विशेषकर शीत दिने गाड़ी धुआं जोगु दिल्ली रे बढ़ुथिबा प्रदूषण को रोकिबा एही नीतिर मूल लक्ष्य। वर्तमान एही प्रस्ताव उपरे साधारण जनता और विशेषज्ञक मतामत लोड़ा जायछि।
କୁନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ 4ଟି ଚିତା ଶାବକ ଜନ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 57। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସୋପୁର ସ୍ଥିତ କୁନ୍ନୋ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କରୁ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଏକ ଚିତା ସେଠାରେ 4ଟି ଶାବକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଜନ୍ମିତ ଏକ 25 ମାସର ଚିତା ଯିଏକି ଗାମିନୀର ଝିଅ ଜଙ୍ଗଲରେ 4ଟି ଶାବକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରୁ ବିଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଚିତା ଯେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜଳବାୟୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଲେବାନନରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଠିକଣା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ମିସାଇଲ ମାଡ଼। ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ଥମିବା ନା ଧରୁନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନ ଉପରେ ଭୀଷଣ ହମଲା ଯୋଗୁଁ 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଲେବାନନରେ ଥିବା ହିଜବୁଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ତରଫରୁ ଭୀଷଣ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହୋଇଛି। ହିଜବୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଘନ ଘନ ରକେଟ୍, ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଛି। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା କହିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେବାନନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ହିଜବୁଲ୍ଲା ଇସ୍ରାଏଲର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସୈନିକଙ୍କୁ ବି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଡିଜେଲ ଓ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତେଲ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦେଶ ଭିତରେ ଇନ୍ଧନର ସଠିକ୍ ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଡିଜେଲ ଏବଂ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜେଲ ଉପରେ ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କ ଲିଟର ପିଛା 21.5 ଟଙ୍କାରୁ 55.5 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଏହି ଶୁଳ୍କ 42 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ରପ୍ତାନି ଉପରେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଲାଗିନାହିଁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ଆଶାରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ବିଦେଶକୁ ଅଧିକ ତେଲ ନ ପଠାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏହି କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଡିଜେଲ ଓ ପେଟ୍ରୋଲର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ଭାରତକୁ 1.28 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଝଟକା। ଭାରତ ମୋଟ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଚାହିଦାର 88% ଆମଦାନୀ ଜରିଆରେ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଏଥିରୁ 46% ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ତେଲ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଅଶୋଧିତ ତେଲ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $10 ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଭାରତର ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ ଉପରେ $14 ବିଲିୟନ ବା 1.28 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ବୋଝ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025ରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସହ ଭାରତର ମର୍ଚାଣ୍ଟାଇଜ କାରବାର $220 ବିଲିୟନ ରହିଛି। ଭାରତ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ବୃହତ ପରିମାଣର ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ଭାରତକୁ 2025ରେ $134.4 ବିଲିୟନ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ 38% ଗଲ୍ଫ କର୍ପୋରେସନ କାଉନସିଲରୁ ଆସିଥାଏ। ଭାରତରେ ଲୋକ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ 50,000 ଟନ୍ ସୁନା ରହିଛି। ଆସୋଚାମ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ଘର ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ 50,000 ଟନ୍ ସୁନା ରଖାଯାଇଛି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି $10 ଟ୍ରିଲିୟନ ବା ପ୍ରାୟ 830 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ 10 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୋଟ ଭଣ୍ଡାରଠୁ ଅଧିକ। ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସୁନା ଅଛି ଯେ ଆମେରିକା ଓ ଚୀନକୁ ଛାଡ଼ି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେଶର ବାର୍ଷିକ ଜିଡିପିଠୁ ଏହା ଅଧିକ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 880.3 ଟନ୍ ସୁନା ଅଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ 8 ନମ୍ବର। ଏହା ଆମେରିକାର 8,133 ଟନ୍ ତୁଳନାରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କମ୍। 2026 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ଘରେ ଥିବା ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ $5 ଟ୍ରିଲିୟନ ପାର କରିଯାଇଛି, ଯାହା ଭାରତର ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ବା ଜିଡିପିର ପାଖାପାଖି 125%। 2025 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ସୁନା ଋଣ 24.34 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଇଏମ୍ଏରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମେ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ, ଜୁନ୍ 23ରେ ପ୍ରବେଶିକା। ଗଣିତ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା ଆଇଏମ୍ଏରେ 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ନାତକ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କୋର୍ସରେ ନାମଲେଖା ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ମେ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆଇଏମ୍ଏ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଗଣିତ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଏସ୍ସି ଅନର୍ସରେ ମୋଟ 45ଟି ସିଟ୍ ରହିଛି। ଗଣିତ ଓ ଡାଟା ସାଇନ୍ସରେ ଏମ୍ଏ, ଏମ୍ଏସ୍ସିରେ ମୋଟ 30ଟି ସିଟ୍ ରହିଛି। ସେପରି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କୋର୍ସ ଏବଂ 5 ବର୍ଷିଆ କୋର୍ସ ଏମ୍ଏସ୍ସି ଇନ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଓ ଏମ୍ଏସ୍ସି ଇନ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ 30ଟି ଲେଖାଏଁ ସିଟ୍ ରହିଛି।
चेन्नई सुपर किंग्स विजय दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन ने परास्त कला। चेन्नई एमए चिदम्बरम स्टाडियम रे अनुष्ठित आईपीएल मैच रे चेन्नई सुपर किंग्स दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन ने परास्त करिछि। प्रथमे बैटिंग करी सीएसके निर्धारित 20 ओवर रे 2टी विकेट हराई 212 रन एक विशाल स्कोर करिथिला। दल पक्षरु संजू सैमसन मात्र 56टी बॉल ले 115 रन एक विस्फोरक अपराजित शतकीय पाଳି खेली प्लेयर ऑफ द मैच विवेचित होइचंती। तांकु आयुष महात्रे एवं शिवम दुबे सहयोग करथिले। 213 रन विजय लक्ष्य नहीं पड़ियाକୁ ओह्लाइथिबा दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवर रे 189 रन संग्रह करबाकू सक्षम होइथिला। दल पक्षरु ट्रिस्टन स्टब्स सर्वाधिक 60 रन करथिले मध्य दलकू जिताई पारि नथिले। चेन्नई पक्षरु जेमी ओभरटन चमत्कार बोलिंग करी 4टी विकेट अख्तियार करथिले। विश्वर 1 नंबर खेलाड़ी को हराई बैडमिंटन एशिया फाइनाल आयुष। भारतर आयुष शेट्टी चाइना रे चलीथिबा बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप रो फाइनाल ले प्रवेश करिसंती। शनिवार अनुष्ठित पुरुष सिंगल सेमीफाइनाल ले आयुष 10-21, 21-19, 21-17 गेम रे 21-17 गेम रे थाईलैंड रो कुन्नलावट भित्तिदर्शन को परास्त करथिले। विश्वर 1 नंबर खेलाड़ी भित्तिदर्शन को हराइबाकू आयुष 73 मिनिट समय नेथिले। ए विजय सह आयुष द्वितीय भारतीय पुरुष खेलाड़ी भाबे ए सम्मानजनक प्रतियोगितार फाइनाल ले प्रवेश करिसंती। प्रथम भारतीय खेलाड़ी भाबे 1965 रे दिनेश खन्ना ए टूर्नामेंटर फाइनाल ले पहुंची चैंपियन होइतिले। विश्व मान्यतार 25तम स्थान रे थिबा आयुष फाइनाल ले चाइनार सी युकिंग को भेटिबे। मोंटे कार्लो मास्टर्स जोरेम को हराई फाइनाल ले सिन्नर। विश्वर 2 नंबर टेनिस खेलाड़ी इटालीर जानिक सिन्नर फ्रांस रे चलीथिबा मोंटे कार्लो टूर्नामेंट फाइनाल ले स्थान पक्का करिसंती। शनिवार प्रथम सेमीफाइनाल ले सिन्नर 6-1, 6-4 सीधासळख सेट रे 3 नंबर मान्यता प्राप्त जर्मनीर अलेक्जेंडर जोरेव को हराइथिले। विजय सह सिन्नर प्रथम थर लागि एई टूर्नामेंट फाइनाल ले पहुंचिसंती। सेही भली जोरेव को विपक्ष रे सिन्नर कया क्रमागत 8म विजय होइछि। 2015 परे प्रथम खेलाड़ी भाबे सिन्नर वर्षर प्रथम 3टी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट फाइनाल खेलिबार सौभाग्य लाभ करिसंती। 2015 रे सर्बिया तारका नोभाक जोकोविच एही सफलता पाइथिले। मालेशिया ओपन क्रमागत द्वितीय रौप्य पदक जितिले प्रत्याशा। ओडिशार प्रतिभावान संतरणकारी प्रत्याशा राय कोलालमपुर रे चलीथिबा 68तम मालेशिया ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप रे द्वितीय रौप्य पदक विजयी होइचंती। शनिवार अनुष्ठित महिला 200 मीटर बैकस्ट्रोक रे प्रत्याशा एही सफलता पाइथिले। एही दूरताकू से 2 मिनिट 20.55 सेकेंड रे अतिक्रम करी पोडियम रो द्वितीय स्थान रे रहिथिले। एथि पूर्वरु प्रत्याशा गतकाली 100 मीटर बैकस्ट्रोक रे मध्य रौप्य पदक जितिथिले। फଳରେ क्रमागत 2 दिन रे 2टी रौप्य जिति प्रत्याशा राज्य और देश पई गौरव आनिछंती। प्रत्याशा वर्तमान कलिंग स्टाडियम स्थित जेएसडब्ल्यू स्विमिंग एचपीसी रे प्रशिक्षण नेउछंती। इंडियन ओपन ने अनिमेश को डबल स्वर्ण। ओडिशार तारका धावक अनिमेश गुज्जर इंडियन ओपन एथलेटिक्स सीरीज 3 ने डबल स्वर्ण पदक विजयी होइचंती। नुआ दिल्लीर जवाहरलाल नेहरू स्टाडियम रे शनिवार अनुष्ठित एही प्रतियोगितार उभय पुरुष 100 और 200 मीटर रेस रे अनिमेश एही सफलता पाइछंती। 100 मीटर रेस को अनिमेश 10.28 सेकेंड रे फिनिश करथिले। सेही भली 200 मीटर दूरता को से 20.74 सेकेंड रे अतिक्रम करी द्वितीय स्वर्ण पदक जितिथिले। ओडिशार अन्यतम एथलेट दिव्या सांडिल्य महिला हामर थ्रो इवेंट रे कांस्य पदक विजयी होइचंती। दिव्या 55.53 मीटर हामर फिंगी पोडियम रो तृतीय स्थान रे रहिथिले। जननायक लीक घटना दोषी को खोजुछि आंटी पाइरेसी टीम होई पारे जेल। तमिल सुपरस्टार विजय चलचित्र जननायक ऑनलाइन रे लीक हेबा परे एबे दोषी को धरिबा पई तदंत जोरदार होइछि। प्रयोजना संस्था सह मिसी वारेक्स नामक एक आंटी पाइरेसी संस्था लीक पछरे थिबा व्यक्ति को खोजुछि। सेमाने इंटरनेट एवं टोरेंट साइट गुड़िक उपरे कड़ा नजर रखिछंती। एही फिल्म पई शह शह कोटी टंका खर्च होइतिबारु एही लीक प्रयोजकंक पई बड़ चिंतार विषय पलटिछि। तेबे पाइरेसी करुथिबा लोकंक पई एबे कठोर नियम रहिछि। नुआ नियम अनुसार चलचित्र चोरी करी लीक कले 3 वर्ष पर्यंत जेल एवं मोट खर्चर 5% पर्यंत जरिमाना देबाकू पड़ी पारे। सेंसर बोर्ड सह विवाद जोगु फिल्मटी एबे जाए हॉल ले रिलीज होई पारि नै। मध्य प्रदेशर बोरसर ग्राम रे अपमानजनक भाषा कहिले 500 टंका जरिमाना।
ସମ୍ମାନଜନକ ଆଚରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବୁରହାନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୋରସର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବୋରସର ଗ୍ରାମରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯିବ। ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ 1 ଘଣ୍ଟା ସଫେଇ କାମ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏକ ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୋଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମରେ ଲଗାଯାଇଛି। ସାର୍ବଜନୀନ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଖରାପ ଗାଳିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିବାଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ ବିନୋଦ ସିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପୂର୍ବରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଇ ସାରିଛି। ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।